The term established by law in the constitution is taken from the constitution of which country? संविधान रे established by law शब्द केउं देशर संविधान रु निया जाइछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। परवर्ती प्रश्न, फ्रॉम व्हिच कंट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द प्रिम्बल टेकन? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑस्ट्रेलिया। परवर्ती प्रश्न, हाउ इज इंडिया described in the Indian Constitution? भारतीय संविधान रे भारत को किपरि वर्णना करा जाइछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि यूनियन ऑफ स्टेट। परवर्ती प्रश्न, हु हैज द राइट टू इंक्लूड ए स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया? भारत यूनियन रे एक राज्य अंतर्भुक्त करिवार अधिकार काहार अछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि टू पार्लियामेंट। परवर्ती प्रश्न, हु हैज द राइट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और चेंज इट्स बाउंड्री? एक नूतन राज्य गठन किंबा एहार सीमा परिवर्तन करिवार अधिकार काहार अछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि टू पार्लियामेंट। परवर्ती प्रश्न, who is responsible for merging more than 500 native provincial states into India? 500 रु अधिक देशी राजकुमार राज्य को भारत रे मिश्रण पाई किए दायी? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि सरदार पटेल। परवर्ती प्रश्न, in which year the state were reorganized on linguistic basis? केउं वर्ष रे राज्य गुडी को भाषा भित्तिक भित्तिरे पुनः गठन करा जाइथिला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि 1956। परवर्ती प्रश्न, which was the first state of India formed on linguistic basis? भाषा भित्तिक भित्तिरे भारतर प्रथम राज्य केउंटा थिला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि आंध्र प्रदेश। परवर्ती प्रश्न, when was the state reorganization commission formed? राज्य पुनर्गठन आयोग केबे गठन हैला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि 1953। परवर्ती प्रश्न, there are many state and union territory in India at this time. वर्तमान समय रे भारत रे केतोटी राज्य एवं यूनियन अंचल अछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि 28 स्टेट 7 यूनियन। परवर्ती प्रश्न, in which year was Puducherry incorporated into the Indian Union? केउं वर्ष रे पौंडीचेरी भारतीय यूनियन रे अंतर्भुक्त होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि 1982। परवर्ती प्रश्न, which of the following was a reserve state in India Union when the constitution came into force? संविधान कार्यकारी हेबा परे निम्नलिखित मध्यरु केउंठी भारतीय यूनियन रे संरक्षित राज्य थिला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि सिक्किम। परवर्ती प्रश्न, अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सिक्किम वाज डिक्लेयर्ड एज ए को-किंगडम ऑफ इंडिया? केउं संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारतर सह राज्य भाव घोषणा करा जाइथिला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि 35 अमेंडमेंट। परवर्ती प्रश्न, when did हिमाचल प्रदेश गेट स्टेटहुड? हिमाचल प्रदेश केबे राज्यर मान्यता पाइला? ऑप्शन 1971। परवर्ती प्रश्न, when was statehood given to सिक्किम? सिक्किम को राज्यर मान्यता केबे दिया गला? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि
1975। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, when was the comprehensive reorganization of the Indian state completed as per the recommendation of the State Reorganization Commission? ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପୁନର୍ଗଠନ କେବେ ଶେଷ ହେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1956। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ୍ଡର ହୁମ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ଟୁ ମାର୍ଜ କନସେସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ରିହାତି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାହା ଅଧୀନରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କମିଶନ୍? ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫୈଜାଲ ଅଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, when did Nagaland get the status of a separate state? ନାଗାଲାଣ୍ଡ କେବେ ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1, 1963। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ ଫର୍ମ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 3।